Hi guys, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Karon kay adlawng Domingo nya mangadto di mi sa Antuanga Pardo, Cebu City. Kauban ako akong pamilya. Ingon ani manggod ni guys ha. Pinakurat jud ning biyahean namo ron ba. Pagka Sabado sa gabi nakadawat ko og impormasyon paatubangon ming mga ginikanan adto sa Antuanga Pardo. Taga didto man gud ang uyab sa among anak katong ikaduhang lalaki namo ba. Kay nakasala man basta sad-an ipatawag jud na. Mauto akong giklaro ang uyab sa akong anak kung unsa na mamalay ba mi o unsa ba. Ni anak man nga paatubangon lang kuno kay naay sabutan. Unya among gihangyo sila nga Martes lang may mga tuba kay naay importanteng trabaho akong bana. Unya kay dili man jud sila mosugot kay Domingo jud. Kapuliki taon akong bana asa siya manghulam og sakyanan kay pagkalayo ara ba di ay sa ilaha motungas pa di ay kuno ta sa bukid. May man gani kay nakahulam taon akong bana og kasakyan namo kay ang tanan namong mga anak mukuyog man sad kay motan-aw dito sa biyo ba. Unya magpasalamat day ko og una no. Unahon jud ni nato kay sa tinuod lang jud di mi maabot diring dapita tanan kung walay nagpahuwam namo. Magpasalamat day ming tanan sa tag-iya aning among gisakyan karon. Daghang salamat Oralde family sa inyong kamaayo diri sa amua. Inyo jud ming gipahulam sa inyong sakyanan. Salamat jud kaayo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanunay. Unya kuyog day namo ang uyab sa akong anak kining tapad nako ba kay para pod naay maka-guide namo sa dalan. Unya nagdala na lang pod mi og kanon, gidaghan na lang pod namo kay daghan baya mi. Unya pamasin na lang pod ba kung daghan sila didto ang makapakaon jud ta nila. Nagpalit na lang pod mi didto og sudan ipares aning among kanon nga gidala. Klarohon lang nako ha, dili di ay ni pamalay ha. Gipatawag ra mi karon kay naay sabutan. Unya matik ra ni atong video diri kay para madali ita. Layo-layo na baya ang atong naabtan. Di ana ta sa naga. Katong nakadumdum na diri pwede ra mo escape aning video ha. Gi-vlog man gud ni nako ba para makakita putong akong mga followers sa laing lugar ba nga gusto makakita sa view sa Cebu. Daghan man gud nangutana nako nindot ba jud ning lugar nga Cebu? Nindot ay naunsa ato aguning probinsya di ba? Shout out day ko sa akong mga followers og non-followers nga nangutana og nag-request sa ako nga pasuruyon ko sa tibuok Cebu unya mag-vlog ko para kakita mo. Sorry wala jud mo nako matuman inyong request saon man. Pobre ra jud taon kaayo ning inyong amiga walay kwarta. Kinahanglan man jud ang kwarta para maabot ta anang lugar. Maong sa bukid ra jud ko nag-vlog napakita nako ninyo pero karon wala lang damha. Napakita na nako sa inyo ha bisan pa man dili tanan lugar diri sa Cebu at least naamoy nakita di ba? Ingon ana mo namo kamahal higala mao nga salamat jud ninyong tanan. Unya balik ta diri init jud kaayo atong biyahe karon ba. Among mga anak na asaloyo naghiyong na sa kainit sa adlaw. Unya ako na lang usa naglingko diri sa front seat. Ang uyab sa among anak gipabalhin sa akong bana didto sa loyo para sigurado ba. Mao'y gusto sa akong bana adto usa siya sa loyo pero ikaabot na mo sa bukid-bukid na